Now we have the oral test of bahasa Indonesia. We start from Marvel. Yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita adalah bagian di dalam cerita yang membentuk menjadi satu kesatuan yang utuh. Satu kesatuan yang utuh. Anyone bring pencil? Okay. Niels, jelaskan perbedaan antara surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk urusan kantor dan sekolah dan bersifat baku dan memiliki kop surat. Okay. Sedangkan surat pribadi digunakan untuk keluarga dan teman dan bersifat lebih santai. Yeah, okay. Why? Yeah, it's being recorded now. Namia, mengapa data dalam formulir harus diisi dengan benar? Agar data dalam formulir tidak disalahgunakan atau ya. Mengapa data dalam formulir harus diisi dengan benar? Karena tidak disalahgunakan. Ada alasan lain? Karena formulir bersifat penting. Jadi kita harus mengisi formulir dengan benar. Oke. Karena formulir menyediakan informasi terkait data diri. Ya. Oke, next. No. Jocelyn. Apa yang dimaksud dengan diplomasi? Diplomasi adalah kerjasama antar masyarakat Bisa Jocelyn? Diplomasi adalah kerjasama antar masyarakat. Oke. Kerjasama. Oke, nomor 1. Pioni, bagaimana budaya Korea bisa terkenal di dunia? Karena budaya Korea dipromosikan tentang K-pop, K-drama, dan film Korea yang mendunia. Oke. Next, pertanyaan selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan diplomasi? Diplomasi adalah cara negara saling mengenal melalui apa? Melalui kerjasama. Melalui kerjasama. Diplomasi. Oke. Next, Jocelyn. Jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerita. Unsur intrinsik cerita adalah bagian di dalam cerita satu kesatuan secara utuh. Oke, good. Namia, mengapa data dalam formulir? Oh, itu di pertanyaan tadi ya. Oke. Jelaskan perbedaan surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang bersifat resmi yang biasanya digunakan untuk Niels. Melamar pekerjaan bisa. Melamar pekerjaan. Surat apa? Pribadi. Surat pribadi biasanya digunakan untuk mengirim surat, mengirim kabar untuk teman, keluarga, atau siapapun. Oke, Niels. Apa yang dimaksud dengan diplomasi, Niels?
Diplomasi adalah sebuah praktik Oke. Sebuah praktik yang digunakan negara untuk melakukan apa tujuan diplomasi? untuk memengaruhi warga negara Melalui 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 apa? Oke, Marvel. Mengapa data dalam formulir harus diisi dengan benar? Karena data yang salah bisa menyebabkan kesalahan dalam proses dalam menggunakan formulir tersebut. Oke, apa yang dimaksud dengan diplomasi? Diplomasi adalah aturan atau penyelenggaraan resmi dalam suatu negara. Oke. Niels, bagaimana budaya Korea bisa terkenal di dunia? budaya Korea bisa terkenal di dunia karena budaya Korea dikenalkan melalui film dan lagu Dan 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 apa? Apa budaya Korea yang bisa dikenalkan ke dunia yang kamu tahu selain film? Namia. Apa selain film? Oke. lagu Namia. Apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik cerita? Unsur intrinsik cerita adalah gabungan bagian-bagian yang digabungkan. Ulang. Unsur intrinsik cerita adalah Intrinsik. bagian yang digabungkan. Bagian-bagian apa? Bagian-bagian yang digabungkan Itu aja. dalam kesatuan utuh. Ya, Oke. itu saja. Dalam kesatuan utuh. Itu saja. Jocelyn, jelaskan perbedaan antara surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah untuk surat yang berarti resmi. Oke, sebutkan ciri-cirinya yang kamu tahu. Surat resmi. Apa ciri-ciri surat resmi? Bersifat resmi, baku, dan Ciri-ciri surat pribadi? Untuk diberikan kepada teman atau keluarga. Oke, Yoni. Jelaskan apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik dalam cerita. Unsur intrinsik Dalam cerita. adalah bagian dalam cerita yang membentuk satu kesatuan yang utuh. Okay. Now we move to health education. Yoni, Jocelyn, Amia, Niels.
Okay, first question, Peony. What is osteoporosis and who usually gets it? Osteoporosis means bones get weak in holes, and who usually get it is older people. Older people, yeah. Older people usually get osteoporosis. Jocelyn, name 3 solo exercises and explain how they help your body. They help. To 3 solo exercises first. three solo exercise: jogging, Jogging, monkey bars, yeah. push up. Okay, so how they help your body? They they help our body Atau to make us stay healthy and make our muscles stay strong. okay, good. Namia, why is it important to eat a variety of foods every day? It's important to eat a variety food every day because cause it cause it will Niels, wait yeah. don't waste the time. Come on, make it quick. Yeah, why is it important to eat a variety of foods every day? Yeah, cause when we eat variety food every day, mm, we will be healthy and To stay healthy, you mean? yeah, stay healthy can. Can you answer? Not me that give the answer. You give the answer. You said can. It makes Niels. stay healthy. Mm-mm. Then yeah. Okay. Niels, what should you do before and after you exercises? Why? After Before and after doing exercise. exercise, we need to drink liquid so our body do not get dehydrated and our body can work uh, healthily. Marvel, why will the girls gain fat than the boys during the puberty? Because girls gain fat under their skin in the right places. Okay. Next question. Why is it important to eat a variety of foods every day? Because it makes us healthy and to prevent osteoporosis. Okay. What is osteoporosis and who usually gets it? Osteoporosis is a disease that make our bones be weak and full of holes. The people that actually get it is the old people that do not get enough calcium. Okay, very nice. Namia, what should you do before and after you exercise and why? We should drink a liquid or water. So when we do exercise, we will not get dehydrated. Right. Okay, good. Jocelyn, why will the girls gain fat than the boys during the puberty? When girl getting puberty, the developmental will change and the developmental will change. Yoni, what should you do before and after you exercise and why? Drink more liquid before and after exercise. It can make your body more fit and
can be more active. Why is it important to eat a variety of foods every day? To s- mm, to stay our muscle and bones healthy and don't get osteoporosis. So why you laugh? Jocelyn, what is osteoporosis and who usually gets it? Osteoporosis is the disease that can make our bones weak, and usually get it is older people. Okay, good. Namia, why will the girls gain fat than the boys during the puberty? Because during puberty, The girls? the girls will have fat in, in the body. Sorry, can you explain again? Because when during puberty, the girls gain fat in the body. Next question, Niels. Name 3 solo exercises and explain how they help your body. Hmm, jogging, weight bearing, and rollerblading. So, how do they help your body? Uh, they help our body to make our bones be more stronger and our lungs uh, make our lungs more healthy. Okay, good. Name 3 solo exercises and explain do they help your body. Jogging, lifting weight, and swimming. So, how they works in your body with that? They can help to strengthen our muscles, bones, lungs, and heart. Okay, yeah, I think that is all for the oral test, Higher Education in Bahasa Indonesia. Thank you.